दयाल हो दयाल हो दयाल। परम दयाल परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानू आंतरिक राव जय गुरु निवेदन करे। आज आलोचनार प्रसंगटी है श्री श्री ठाकुर जड़े मुसलमान भक्त को पूर्वजन्मर कहानी किपरि कहिथिले। आज आम ये भिडियो जानिबा। प्रसंग है भक्तर पुनर्जन्म प्रसंग। परम पुरुष से ही लोकबल्लभ आउ से ही वैशिष्ट्यपाळी आपुरेमाण पुरुषोत्तम। आमे तांकर ही विसृष्ट जड़े तांकरी संतान। से समस्तंकर से जार नुहंती एपरि केही नाहंती। एणु आमे भी समस्तंकर। सेथिपाई काहारी को बाद देबा माने ही तांकु ही सेतिकी अवज्ञा करिबा। तांखटी समस्ते अछंती किंतु जहार भक्ति तांकठारे जेपरि से भी स्फुरित हुंती सेठारे सेहीपरि। तेणु तांकरी स्मरण मनन अनुध्यान और अनुसरण रे आमर जीवन सार्थक लाभ करे। शांति स्वस्ति समृद्धि रे परिपूर्ण होई उठे। समस्त द्वंद्व बाधा विघ्न और सकल विच्छिन्नता को अतिक्रम करी तांकरी चरण वेदी मूले निजको उत्सर्ग करी जीवन रे सार्थक कर्मा होई उठिबा ही प्रकृत साधना। एबे हमर आलोचनार प्रसंगटी को आरंभ करिबा। भक्तर पूर्वजन्म प्रसंग। लुत्फर रहमान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जड़े मुसलमान भक्त थिले। ठाकुर निजे लुत्फरंक पूर्वजन्मर कहानी तांको कहिथिले। तांको घर बांग्लादेश रो जोशोर जिला अंतर्गत अभयनगर थाना कोटा नामक एक अख्यात ग्राम रे थिला। लुत्फर बाल्यकालरू बहुत ईश्वर विश्वासी थिले। आल्लाह को मानुथिले। धर्म उपरे गभीर विश्वास करुथिले। से खूब उच्च शिक्षित व्यक्ति थिले और से मक्तब हाई माद्रासा रे अध्ययन करी उच्च डिग्री हासिल करथिले। से चाकरी करबा को चाहू नथिले। तांकर धारणा जे लोक माने पीरंको दुर्गा को ताबिज नेबा को आसंती कबज नेबा को आसंती एहा कोन धर्म। समय क्रमे से मौलवी होई गले। तांको नाम हैला मौलवी लुत्फर रहमान। किंतु बारंबार तांको एक चिंता विव्रत करुथिला जे हजरत मोहम्मद को कोन देखिबे नाही। धर्म प्रति तांकर प्रवृत्ति देखि पितामाता तांको विवाह एक सुंदर झियो सहित कराई देले। भाबिले सुंदरी स्त्रीर आकर्षण रे तांको मन संसारमुखी हेबो। पुअर धार्मिक उदासीनता दूर हेबो। तांको नवविवाहित स्त्री तांको कहिले तुमे तो बहुत अध्ययन करिछ, किछि काम दाम कर एवं रोजगार कर। खालीटारे काहींकी घरे बसी याडू सियाडू चिंता करुछ। चाकरी न कले नाही व्यवसाय तो करिपारो। मो बापांको पाखरु सुनिछि पाबना रे साड़ी सस्तारे मिले। सेठारु साड़ी किणी एठारे किछि लाभरे बिकिले व्यवसाय भलो चलिबो। स्त्रीर परामर्श लुत्फरंकु एक प्रकार ठीक लागिला। से टंका नहीं पाबना जिबाकू नुआपार स्टेशन लु ट्रेन ले बसिले। जोशोर स्टेशन ले जणे सुसज्जित भद्र लोक तांको बगी को उठिले। सेठारे बहुत लोक नथिले। तांको नाम डॉक्टर सुबोध सेन और से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर शिष्य। 1941 मसीह जोशोर श्री श्री ठाकुरंकर एक 5 दिनिया उत्सव तांको तत्वावधान रे अनुष्ठित होइथिला। सेही समय घटना। सुबोधा जड़े विशिष्ट चिकित्सक सरकारी डाक्तर थिले। परिचित हेबा परे लुत्फर डाक्तर बाबू को कुआडे जिबे बोली पचारिले। सुबोध सेन कहिले मु पाबना जाउछि। सेठारे हिमायतपुर आश्रम जाई मोर गुरु को दर्शन करिवि। एतिकी कही से मुंडरे हाथ लगाई गुरु को उद्देश्य रे प्रणाम जणाइले। लुत्फर को एटा भलो लागिला। कथाबार्ता आगे चलिला। लुत्फर दा सेउटु कहउचंती तुमर गुरुदेव को मु दर्शन करि परिबि कि? सुबोधा कहउचंती हां तुमे तांको भेटी परिबो आउ चाहिले आश्रम रो भी रही परिबो। तापर से मुसलमान भाई जन को कहउचंती
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ସେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ସୁଭଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ, ଖାଣ୍ଟି ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖାଣ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିଛି ମୁସଲମାନ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ଖଟ ଉପରେ ଯୋଡ଼ ହାତ କରି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଲଗାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମଣିଷ ରୂପ କ'ଣ ଏଭଳି ହୋଇପାରେ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଲୁତ୍ଫର୍ଦାଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ଠାକୁର ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘର, ପିତାମାତା, ପାରିବାରିକ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ନମାଜ ସବୁଦିନ କର ତ? ଲୁତ୍ଫର୍ଦା କହିଲେ, ହଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନମାଜ ପଢ଼ିବା ଖୁବ୍ ଭଲ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା କହିଲେ, ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ନମାଜ ପଢ଼ିପାରିବେ କି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଏଠାରେ ନମାଜ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମୁସଲମାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଶ୍ରମରେ ଖଲିଲୁର ରହମାନ ନାମକ ଏକ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏହି ବାଣୀଟି କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଇସାଇରେ ବିଭେଦ କର, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରସୁଲ କ୍ରିଷ୍ଣେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ, ଜାଣିନା କି ଏହା ସେମାନେ ଏକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀର କଥା ସେ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ବଢ଼େ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁରେ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଗତକାଲିର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଖଲିଲୁର ରହମାନ ଦାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ନମାଜ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି। ଲୁତ୍ଫର୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମୟ ହେବ ପୁନର୍ବାର ଏଇଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଚେହେରା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆଣି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଜଣକ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟା ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖ, ମୋର ଜଣେ ସୈନିକ ଆସିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ସାଲା ତୁମେ ଥିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏକ ମୁସଲମାନ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଠାକୁର ପରଦିନ ସକାଳେ ପଦ୍ମାକୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଆକାଶିଆ ଗଛ ତଳେ ବେଞ୍ଚରେ ଏକାକୀ ବସିଥିଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କାଲି କହୁଥିଲେ ଆଗ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି, ଏବେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଏଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ପାଗଳ ଭଳି ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହେ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା କହିଲେ, ନା ଠାକୁର, ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଘଟଣା, ସେ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ନଛୋଡ଼ବନ୍ଦା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଶୁଣ। ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲ। ତୁମର ନାମ ଥିଲା
ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି, ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତୁମ କଥା ମନେ ପକାଇ ଏବେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛି। ତୁମର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ଟି କଚେରୀର କାମ କରେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅଟି କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ। ଆଉ ତୁମେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ମରି ଯାଇଥିଲ। ବହୁ ରୂପା ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କଳସୀରେ ପୁରାଇ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଅଁଳା ଗଛ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲ। ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ତୁମେ ସେହି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିନଥିଲ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ଭେଟି ପାରିବି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତାପରେ ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠାକୁର, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଅ। ତୁମର ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କାମ ବି ଅଛି। ତୁମର ଗଚ୍ଛିତ ଧନ 2 ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଘରର ମୁରବୀ ଥିଲି, ସେମାନେ ବୁଝିବେ କିପରି? ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠାକୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୁଣାଇଦେଲେ ଲୁତ୍ଫର୍ଦାଙ୍କୁ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଘର ଯଶୋରର ନାଲଡାଙ୍ଗାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଇଟା କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଖୋଜି ବାହାର କର। ସେ ଏହା କହି ହସିଲେ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କିଛି ପାଦ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପଛପଟୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶୁଣ ଲୁତ୍ଫର, ଯଦି ତୁମର ପତ୍ନୀ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟି ଗୋପନ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ନାଲଡାଙ୍ଗାକୁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ହିସାବରେ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ। ଭିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ନାଲଡାଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଭିକାରୀଟି କହିଲା, ମୁଁ ନାଲଡାଙ୍ଗାର ନାମ ଶୁଣିଛି, ସେ ତ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଧିକରଗାଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଥିବା ରିକ୍ସା ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ବସ୍ ଯୋଗେ ଧିକରଗାଛାରେ ଯାଇ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ନାମ କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ନେଇ ଏକ କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବାକି ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ହୋଇଥାଏ। ବିଳମ୍ବିତ ଅପରାହ୍ନ। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବରଗଛ ପାଇଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗାଈ କିଛି ଦୂରରେ ଘାସ ଖାଉଛି। ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ନାଲଡାଙ୍ଗା ଗାଁ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ କହିପାରିବେ କି? ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ନାଲଡାଙ୍ଗା, ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଲୁତ୍ଫର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାନାଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, କାନାଇ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ସେ ମରିଗଲା। ଯଦିଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶେ ନାହିଁ, ଚଲାବୁଲା ବେଶୀ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, କେବଳ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ମୋ ଘର ସେଇ ଗାଁରେ ଅଛି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଘରଟା ଦେଖେଇଦେବି। କାନାଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୁତ୍ଫର୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ। ରାସ୍ତାରେ 2 ପାଖରେ ଘର, ପରିଷ୍କାର ଅଗଣା, ଚାରିଆଡ଼େ ସଫାସଫି ହୋଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଘରମାନଙ୍କରୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଭାବିଲେ ଯେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ଠାକୁର ହାତ ଯୋଡ଼ କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ସେତିକି ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କନାଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘର। ଲୁତ୍ଫର୍ଦା ଦେଖିଲେ 2ଟି ଛୋଟ ପିଲା ଘରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବୋହୂ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଘରର ଅଗଣାରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି
ओढ़णा टाणी दुई पिलांक सह घरे प्रवेश कले। लुत्फरदा भाबुथांती कौन करिवे। से देखिले जड़े वृद्धा महिला बारंडारे बसिछंती। से चिंता कले ठाकुर जहा कहिछंती ताहा सबु किछि ठीक ठीक अबिकल मिल जाउछि। प्रभु तुमर एही ब्रह्मांड रे किछि हजे नाही केबेबी। ताहेले एइटा मोर पुनर्जन्मर गृह। बोध हुए मु एहाकू तैयारी करिथिली। सेही मुसलमान भाई जनक भाबुथांती सेही बारंडारे बसिथिबा वृद्धा हेले मोर पूर्व जन्मर पत्नी। वृद्धांक निकटकू जाई लुत्फरदा पचारती आपणको पुओ माने केउठारे। वृद्धा कहिले मोर बड़ पुओ जसोर कचेरी रे काम करुछि। आउ से एबे घर को फेरुथिबो एवं सान पुओ ता ससुर घर को जाइछि कारण बहुर पिलाटीए होइछि। आज भी तार फेरिबार कथा। किछि समय परे फेरी आसिबो। हठात लुत्फरदांको पाटिरु एक शब्द बाहरिला ताहेले छोट बाबू एबे बापा होइगला। वृद्धा यह शुणी आश्चर्य होइगले। केवल तांको स्वामी तांको छोट पुओ को छोट बाबू बोली डाकुथिले। से भाबिले एही व्यक्तिटी किए। तापरे लुत्फरदा पुणी कहिले अच्छा बड़ पुओ पिला बेले मझिरे मझिरे हठात अज्ञान होई जाउथिला सेही भली एबे हुए कि। एहा शुणी वृद्धा आउरी आश्चर्य होइगले। से लुत्फरदांको पचारिले तुमे किए कहिलो। तुमे मो पुओ मानक विषय रे एते कथा किपरि जानिछ। आज सकाळु मोर बाम आखि पताटा बारंबार डेइछि। मु एहार कारण जानि नाही। तेबे मु आज गोटिए भलो किछि आशा करुथिली। मु तुमर कथा शुणी आश्चर्य होई जाउछि। एही समय रे वृद्धांकर दुई पुओ घर को फेरिछंती। बड़ पुओ गोविंद एवं सान पुओ बिजन। सेमाने नवागत लुत्फरदांकु तांको परिचय एवं सेमानंको घर को आसिबार कारण विषय रे पचारंती। लुत्फरदा निज परिचय एवं सेठाको आसिबार उद्देश्य बुझाई कहिले से ठाकुरंको विषय रे सबु किछि कहिले एवं से कहिले किछि जिनिस अछि जहा मु तुमर मां को केवल कहिबी सेगुड़िक गोपन कथा। से गुप्त कथा सुनिबा परे वृद्धा पुओ मानंकु कहिले अरे गोविंद बिजन शुण तुमर बापा एठाकू आसीछंती। बयस रे वृद्धांक पुओ माने लुत्फरदांक ठारू यथेष्ट बड़ थिले। बड़ पुओ गोविंद आसी पचारिले अच्छा तुमर आग जन्मर कथा किछि मने अछि कि। लुत्फरदा कहिले विशेष किछि मने पड़ू नाही। तेबे एठाकार सबु किछि मते चिन्हा चिन्हा मने हेउछि। तापरे लुत्फरदा कहिले अच्छा एही अगणारे गोटिए अँला गछ थिला कि। वृद्धा जनक कहिले तुमे किपरि जानिलो अँला गछ कथा। अँला गछटिए थिला झड़रे बहु दिन तले ताहा भांगी जाइछि। सेतेबेले मोर पुओ गोविंद पंचम श्रेणी रे पढुथिला एवं मोर सान पुओ बिजन बहुत छोट थिला। एहारे गोटिए वर्ष पूर्वरु मो स्वामी मात्र 2 दिन जोर रे हठात मृत्युवरण करिथिले। तापरे लुत्फरदा वृद्धांकर दुई पुओंकु कहिले देख बाबा मो ठाकुरंकर एक आदेश पालन करबाकू एठाकू आसीछि। बड़ पुओ गोविंद पचारिला केउ निर्देश। लुत्फरदा टिकिए बुझाई कहिले देख तुमे सबु जेतेबेले बहुत छोट थिलो मोर किछि संचित टंका थिला। मु सेई अँला गछर 10 हाथ उत्तर को एक गात खोली सेठारे पोती देइथिली। हठात 2 दिन ज्वर रे मृत्युवरण कली। काहाकू से विषयटा कहि पारि नथिली। तुमे 2 भाई एवं तुम माँ सेही टंका पाइबाकू योग्य। मोर सेथिरे कोनोसी अधिकार नाही। सेही टंकार पुनरुद्धार करी तुम्भ मानंकु देबा पई ठाकुर मते एठाकू पठाइछंती। गोविंद आश्चर्य हेले। बिजन गुप्तधन मिलिबा बोली बहुत उत्साहित। से आग्रह प्रकाश करी संगे संगे कोदाल नहीं आसिला। भूमि खोला आरंभ हैला। किछि दूर खोलिबा परे मिलिला नाही। बिजन विरक्त हैला। लुत्फरदा कहिले देख बाबा सेईटा बहु वर्ष पूर्वे पोता होइथिला। आउ टिके खोली देख तो। टिके अधिक खोलिबा परे एक ठन ठन शब्द हैला। बिजन वर्तमान निश्चित हैला जे सेठारे किछि धातव वस्तु अछि।
तापरे मुह बंद थिबा एक तंबा कलसी बाहरिला, बहुत भारी, रूपा टंकारे भर्ती। वृद्धा कलसीटी देखि कहिले, अरे ए तो मोर सासूंको कलसी। विवाह परे मु जेतेबेले एही घर को आसीथिली, मु मो सासूंको घरे एहाकु देखिथिली। तंबा कलसीटी खोला गला एवं बहु मूल्यवान रूपा मुद्रा बाहरिला। गोविंद कहिला, आपणक दयारु आमे ए सब धन पाइलु, आपण एथरु किछि नियंतु। तापरे लुत्फरदा कहंती, देख तुमे दुई भाई एवं तुमर माँ केवल एहार उत्तराधिकारी। मोर एहा परे कौनसी दाबी नाही, मु केवल ठाकुरंको आदेश रे तुमको देबा पई आसीछि। गोविंद कहिले, ठीक अछि, किंतु जदि आमे निज तरफरु तुमको किछि देबु, तुमे एहाकु ग्रहण करिबो नाही कि? लुत्फरदा कहिले, देख बाबा, मु पाइथिबा संपत्ति तुलना रे एगुड़िक किछि नुहे। मु एठाकु आसी अनुभव कली जे ठाकुरंको समस्त कथा निर्भुल। से हेउछंती सर्वज्ञ भगवान। वृद्ध महिलांको मनरे किछि प्रश्न उठिला। से निज पुओ मानंकु कहिले, तुम्भे माने टिके दूर को जाओ तो, मु यांको सहित किछि प्राइवेट कथा हेबी। तापरे पुओ माने सेठारु चाली गले। वृद्धा लुत्फरदांकु कहिले, एबे मते कुह तो मोर नाम कौन, मो स्वामी मते कौन बोली डाकुथिले? ता शुणी लुत्फरदा शंकित होई उठिले। तांको देहरे सिहरण जागी उठिला। जदि ठाकुर तांकु पछरु डाकी सेही रहस्य कथा कहि न थांते, तेबे से आज परीक्षा रे फेल होई थांते। एही सब घटना परे मध्य वृद्धा विश्वास करि नथिले। ठाकुर जानिथिले जे एही प्रश्न उठिबो एवं शेष मुहूर्त रे से रहस्य विषय रे कहिथिले। ए पर्यंत से वृद्धांकु आपण संबोधन करुथिले। हठात तांको पाटिरु बाहरिला, तुमे एहा सुनिबाकु चाहुचो कि? तुमे मो मुहरु तुम ना सुनिबाकु चाहुचो कि? वृद्धा कहिले, हाँ मु सेटा सुनिबाकु चाहे। तापरे लुत्फरदा कहिले, तुमर नाम हेला शरमा। वृद्धा थरी उठी कहिले, अच्छा एबे मते कुह, तुमे मते कौन बोली डाकुथुलो? लुत्फरदा कहिले, मु तुमको लज्जावती बोली डाकुथुली। लज्जावती नाम सुनिबा मात्रे वृद्धा बेकरे लुगा गुड़ाई लुत्फरदांकु प्रणाम कले। से कहिले, तुमे जे कहूथिलो तुमर ठाकुर भगवान, एबे मु निश्चित हेली जे से प्रकृत रे भगवान। एहा सुनिबा परे लुत्फरदा कहिले, तुमे तो ठाकुरंकु देखि नाहो, तुमे किपरि जानिलो से भगवान? वृद्धा जनक कहिले, सुण, मो स्वामी शालग्राम को पूजा करुथिले। मो स्वामी को मृत्यु परे मो पुओ गोविंद पूजा करे। मु कांदी कांदी शालग्राम को कहूथिली, मु हे जीवन रे मो स्वामी को तो आउ भेटी पारिबिनी, परवर्ती जीवन रे मोर तांको सहित भेट कराइबो। भगवान मो प्रार्थना सुनिले, एही जन्म रे मो स्वामी को भेटी पाइली। सेतेबेलकु राति अनेक होई जाइथिला। घरर बहु माँ लुत्फरदा को किछि खाइबाकू आनिदेले। खाइबा परे से घर बाहर विश्राम नेले। भोररु स्वप्न रे ठाकुर तांकु कहउचंती, ए लुत्फर, मु कहूची एठू उठी जा, तोर एठिका काम सरीगला। वर्तमान काहाकू किछि न कही शीघ्र एठारु चली जा, अन्यथा तू एमानंको मायारे पड़ीजिबु। लुत्फरदा धड़पड़ होई उठीगले। सेतेबेलकु सकाळ होई नथिला। से देखिले वृद्धा निघोड़ निदरे शोइछंती। लुत्फरदा तांकु किछि समय देखिबारे लागिले। से भाबिले, निदरे लोके केते असहाय थाए। तांकु अनाई से मने मने कहिले, लज्जावती मु एबे आसुछि। घरर केही उठिबा पूर्वरु से बाहर को चली आसिले। रास्तारे आसीबा परे प्रभातर आजान तांको कानरे बाजिला। एही जे मुसलमान भक्त लुत्फर रहमान श्री श्री ठाकुरंकर ऋतिक होई बांग्लादेशर अनेक लोकंकु दीक्षा करिथिले। ठाकुर देवघर को चली आसीबा परे से हिमायतपुर आश्रम रे जत्न नैथिले। पुरुषोत्तमंको कृति आचरण से न बुझाइले बुझे केउ जन। परिशेष रे गोटिए बाणी कही आजिर भिडियोटी को शेष करिबा। प्रत्येकंको जीवन रे अनेक किछि संभाली चलिबाकू हुए। केउठी निष्पन्नतारे संसिद्ध आनी, केउठी बा निरोधरे निर्विघ्न होई अनेक किछि करिबाकू हुए बोली
ତୁମର ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଯା ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିୟତ ତତ୍ଶୀଳନ କରି ହିଁ ରଖ। ଶୁଭ ସଂଶୁଦ୍ଧିର ସମୀଚୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣୀ ବିନାୟନରେ ବୋଧିବୀକ୍ଷଣୀ ତତ୍ପରତାରେ ଦେଖ ଶୁଣି ବୁଝି କରି ଆଉ ତାହାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯଦି ନ ପାର ଯାହା କିଛି କରଣୀୟ ସଂଗତିଶୀଳ ଉଦ୍ଯାପନ ବିନାୟନରେ ତୁମର କୃତିଦୀପନାକୁ ନିଷ୍ପାଦନ ମୁଖର କରି ରଖ। ପରିବେଶିକ ସୁସଙ୍ଗତିର ସମାହାରୀ ତତ୍ପରତାରେ ସାର୍ଥକ ଅନ୍ୱିତ ଉପଚୟୀ ସଂସିଦ୍ଧି ନେଇ ଏହି କାରଣରେ ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମର ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପନୀ ନିୟମନାରେ ଧୀ ସାର୍ଥକତାରେ ସଂପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। କୃତିତ୍ୱର ଅର୍ଘ୍ୟ ତୁମକୁ ନନ୍ଦିତ କରି ତୋଳିବ। ଶୀଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିସ୍ତାରଣରେ ତୁମକୁ ଭୂମାୟିତ କରି ତୋଳିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ରଖ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିକ୍ଷେପର ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଦ୍ଧିର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଅସଙ୍ଗତ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ କୁହେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶ୍ରେୟ ତତ୍ପର ହୋଇ ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପନାରେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ କରଣୀୟ ଯା ତାକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କରି ପ୍ରଶସ୍ତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ତୁମକୁ ନନ୍ଦିତ କରି ତୋଳୁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତପୋଦୀପନା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ କୃତାର୍ଥର ପରମ ଉତ୍ସ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।